انہاں نال بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی اور بالخصوص تہاڈی مسجد اندر ایک چیز نے مینوں متاثر کیتا ہے اور ایک چیز نے بہت زیادہ متاثر کیتا ہے، دل بڑا خوش ہوا۔ متاثر اس بات نے کیتا ہے کہ مختصر درس قرآن پاک اندر تسی اتنی کثرت دے نال ماشاءاللہ تشریف فرماؤ، بچے جوان بوڑھے مرد و خواتین، اور بہت زیادہ متاثر میں اس بات نے کیتا ہے کہ کسی بھی کوئی آواز نہیں، بڑا سناٹا، بڑی خاموشی، اور بہت ہی ماشاءاللہ ادب و احترام، کیونکہ عموماً میں روزانہ ہی پروگراموں تے رہنا، دیہات والے نا ساڈا یہی گلا ہوتا ہے کہ بچے شور پا رہے ہیں، کتے کسی نے کچھ چ موبائل لیا ہے، کسی نے ہاتھ چ موبائل لیا، یعنی عموماً پنڈاں جڑا جائیدا ہے نا، جو میں سروے کیتا ہے میں ویکھیا کہ لوکاں دا نا چاکا کھلیا، جواناں دا تے بہت ہی چاکا کھلیا نا، انہوں نے کوئی حیا نہیں کہ اللہ دا کار ہے، عالم آیا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، فرشتے بیٹھے نے، تے روز روز موقع نہیں آتا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی گلاں باتاں چ مصروف ہے، باہر صورت بہت زیادہ دل خوش ہویا ہے، دل باغ باغ ہویا۔ تو میں انشاءاللہ تہاڈی ایک چھوٹی جی ذمہ داری تہاڈے سامنے بیان کر کے اور ایک وظیفہ بیان کر کے، بیٹا بیٹھ جا تو انشاءاللہ الرحمن دعا کر دیاں گا۔ شروع تے بھی میں دعا کرنا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کرتے، اور پھر بندے نے سفر بھی صرف اللہ دی رضا اللہ دے دین لے کیتا ہوئے، پھر مسافر باوضو ہوئے مسجد اندر ہوئے کہ ماشاءاللہ درجنوں تو عید پرستاں دے درمیان بیٹھا ہوئے، فرشتیاں جو بیٹھا ہوئے، اتنے فرشتے بھی موجود نے الحمدللہ، تے میں انہاں دی موجودگی چ دعا کرنا، جنی توجہ نہ تسی بیٹھے ہو نا، مینوں ایک مسلم دی حدیث یاد آندی ہے، میں تہانوں سنانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا من ہے کہ ایک بندہ نا مسجد چ بیٹھ کے نا ایک درس سندا ہے، کنے درس سندا ہے؟ بولدے رہنا، جدوں میں بلانا ہے ادوں تسی بولنا ہے، کنے درس سندا ہے؟ جنے ساتھی اندر ہو باہر ہو پوری توجہ دے نال۔ فرمایا ایک بندہ نا مسجد چ بیٹھ کے ایک درس سندا ہے، مثال کے طور تے اج جمعرات ہے تے عشاء تو بعد دا غالباً وقت ہے تے ایک ہی درس تقریر ہو رہی ہے، تسی ایک ہی خطاب سننا ہے۔ فرمایا بندہ ایک درس سندا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نوں پتہ کیا میرے فرشتیوں اینوں ایک درس دا ثواب نہیں دینا، انہیں میرے گھر دا بڑا حیا کیتا ہے، میرے دین دے عالماں دیاں باتاں دا بڑا حیا کیتا ہے، بڑے ادب و احترام نال میرے دین دیاں انہاں گلاں سنیاں نے، اس بندے نے اینوں ایک درس دا ثواب نہیں دینا، یہ نامہ اعمال اندر 700 درساں دے برابر ثواب تحریر فرماؤں۔ میں قلباً و صدقاً و اخلاصاً دعا کرنا اللہ پاک تانوں چھوٹیاں وڈیاں نوں مرد و خواتین نوں سب نوں اللہ پاک اس حدیث دا حقدار بنا دے۔ بیٹیاں نے بھی انشاءاللہ آمین کہنی ہے، پر کئی بچے اچھی بولتے ہیں کہ کہڑا تہاڈے جڑا اچھی بولتا ہے؟ نہ بیٹے بہتا شور نہیں کرنا، چیخنا نہیں میرا بیٹا، بڑی دینی آواز دے نال۔ انشاءاللہ الرحمن میں مزید دعا تو آغاز کرنا، کافی ساتھیاں میں نے دعا نہیں کیا ہے، پہلی دعا تو میں یہ کرنا اللہ سونیا اس مسجد دے مرد و خواتین جننے بھی نمازی جمعے دے نمازاں دے یہ جنہ اس مسجد دی جگہ لئی ایتھے کوئی اٹ لائی کسی بھی حوالے دے نال الہ العالمین اس مسجد کسی نے جو بھی کردار ادا کیتا ہے آج وہ دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا دے۔ اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے اپنی رحمت دے نال صحت ایمان توفیق عزت سعادت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جنہاں کو بیٹے نہیں محبت نہ سارے آمین کہنی ہے، اللہ جنہاں کو بیٹے نہیں اپنی رحمت نہ انہوں نے بیٹے دے دے۔ اچھا مانچک والیو میں ہن آ جڑی گل کیتی ہے نا اے سمجھا کے اٹھ جانا کہ میں انشاءاللہ پنڈ آਉਣ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کو جدوں بھی کوئی شے لینی ہے نا، رب نے جدوں بھی گل کرنی ہے نا، اللہ کو جدوں بھی کوئی شے منگنی ہے نا تے اللہ دی رحمت وچ رکھ کے منگنی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ، مثال کے طور پہ کوئی صحت لینی ہے نا، کوئی حساب کتاب نہیں پیا لگتا، توجہ رکھنا
تو یہ پتا کی کہنا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ صحت دے دے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی جہے معاملے اٹکے لٹکے جتنے تھی ویکو نہیں یار ہر بندے نے ہاتھ چک لے ادھر ویکو ہر بندہ جواب دے گیا، تو اتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑے سر تے منڈلا رہی ہوندی ہے، تے رحمت وچ رکھ کے اپنے رب نال گل کریا کرو۔ جدوں بندے نو اللہ کی رحمت کنج لیندی ہے نا، اچھی بولو تو کوئی رکاوٹ رہندی میں دعا کرنی ہے اللہ پاک جنہاں کول بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال انہاں نو نیک اولاد عطا فرما، جنہاں دیاں بھੈਣਾں جوان نے بیٹیاں جوان نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو عزت والے رشتے مہیا فرما۔ ایک دعا میں اور کرنی ہے، ویسے میں حساب لایا کہ اس پنڈ کر دی لوڑ تے نہیں، بڑے احترام والے تسی لوگ، بڑا میرا دل خوش ہویا ماشاءاللہ جواناں نو ویکھ کے بچیاں نو ویکھ کے، لیکن پھر بھی دعا کر دینی چاہیے، جہے دکھڑے کا کسی نو کی پتہ ہے، یہ دعا بڑی محبت نہ سن کے آمین کہنی، اللہ جنہاں دیاں اولاداں نافرمان نے نا اللہ انہاں دیاں اولاداں نو ماں پیو دیاں اکھاں دا نور بڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور اے جڑی میں دعا کرنا یہ میں ہر پروگرام چ کرنا، ہر جمعے تو پہلے ماشاءاللہ کرنا، ہن بھی کرنی ہے۔ اللہ سونیا سانو اپنی رحمت دے نال اپنے کسی بندے دا محتاج نہ کرے، سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی رحمت دے اندر ٹھانپ کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ لو جی ہن تہاڈی چھوٹی جی ذمہ داری میں دسنی ہے، پھر آخر تے اولاد تے رزق دا ایک وظیفہ دسنا ہے، اس تو بعد میں انشاءاللہ دعا کر دینی ہے۔ میرا دل کرتا ہے تہاڈے لیے نا ہور ایک دعا کراں، اللہ تعالیٰ ایسے میرے پتر تو لے کے کی نا تیرا عبدالدیان تو لے کے اور جڑے ماشاءاللہ کندھ کول بچے کھڑے نے وہ بھی بڑی خاموشی تے محبت نال کھڑے نے، خواتین بھی نے۔ ایک اور میں تہاڈی دعا کرنا پسند آئی تے آمین کیا جے، اللہ پاک انہاں نو زمزم پلا راجرج پلا تے مکے سد کے پلا۔ اچھا جدوں میں انہاں سارے آمین کہو بچیاں دا والیوم بھی اونچا ہوندا ہے، جڑے چپ نے وہ چپ ہی نہیں، چپ اج نہیں چپ رہنا، میں دعا بہت ہی کرنا ہے، تقریراں تے سنتے رہندے ہو، علمی بھی تحقیقی بھی مناظرانہ بھی، علم دی تے کمی ہے ہی کوئی نہیں، بس سارے نے بزرگاں نے جواناں نے خواتین نے آہستہ بچیاں نے بالکل نہیں بولنا، یہ بیٹے ماشاءاللہ انہاں دا آنا ہی ساڈے واسطے بڑا اللہ دی رحمت دے نال باعث برکت ہے۔ سیانے آمین کی کہہ کے حصہ پاندے جایا جے۔ اللہ پاک ساڈا دل پتہ کی کردا ہے، میرا دل پتہ کی کردا ہے، اے جننے آئے نے نا انہاں نو زمزم پلا راجرج پلا تے نبی پاک دی مسجد نبوی اندر بٹھا کے اللہ انہاں نو عرفات دی حاضری نصیب فرما۔ بھائی سارے نہ بولو کہ سچی مچی نہ ٹر جاؤ، اللہ انہاں نو عرفات دی حاضری نصیب فرما، اللہ موت تو پہلے انہاں نو منا دیاں راتاں نصیب فرما، اور اللہ اس پنڈ اندر اللہ دین دے عالم پیدا فرما، حافظ پیدا فرما، انہاں دی نسلاں وچ دین دے امام پیدا فرما۔ قاری صاحب کولو جڑے بچے پڑھدے نے اللہ انہاں بچیاں نو ماں باپ دی زندگی اندر بھੈਣਾں بھراواں دی زندگی اندر اللہ ممبر و محراب دا وارث بنا۔ حضرات عزیز بکار میں تانوں دسنا یہ چاہنا یار بڑا فتنے دا دور ہے، بڑا ہی فتنے دا دور ہے۔ تسی اپنے سیاسی حالات ویکھ لو، ملک دے اندر کنی افراتفری ہے، سیاسی طور تے ساڈے ملک دا ماحول بڑا ہی خراب ہے تواڈے سامنے۔ اچھا معاشی طور تے ویکھ لو، اقتصادی طور تے ویکھ لو، ہر پاسے سود ہے، ہر پاسے رشوت ہے، ہر پاسے ٹھگی ہے، ہر پاسے حرام ہے، تے معاشی طور تے بھی ساڈے ملک دے حالات بڑے ہی ماڑے نے۔ اچھا مذہبی طور تے ویکھ لو تے آپس بیٹھے ہیں، تسی بھی غور کر لو، میں بھی تواڈے نال غور کرنا، مذہبی طور تے بھی بیڑا گرک ہو گیا ہے، چپے چپے تے شرک دا اڈا ہے، چپے چپے تے داڑیاں رکھ کے تے پگڑیاں پا کے تے دن رات شرک دا چورن ویچدے نے، بدعت دیاں پھکیاں ویچدے نے، چھلے کڑے دھاگے دے کے دین دے نام تے دکانداریاں کردے نے۔ ماحول جڑا ہے نا یہ بڑا بربادی دی طرف ٹر گیا ہے۔ ہن یار ہے کوئی کامیابی نہیں کہ پنڈ جتھے ایک مولانا صاحب آن وہ بڑی نشیدار تقریر کرن، تسی سبحان اللہ دی چھل پاؤ تے بس ساڈی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں یار، بیٹھ کے کسی نتیجے تے پہنچیے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ تو ان حالات دے اندر میرا تہاڈا کی کردار ہونا چاہیے؟
میری تھوڑی ذمہ داری کی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ان حالات اندر میری اور تھوڑی ذمہ داری ہے بیٹا بیٹھ جاؤ اور بیٹا بیٹھ جاؤ آرام کرو. اور کسی بچے نے اندر نہیں آنا, کسی نے اٹھنا نہیں. ان حالات اندر میری اور تھوڑی ذمہ داری پتہ کی ہے توجہ رکھنا جی کہ ساڈا مسلک سچا ہے, ساڈا مسلک سچا ہے, ساڈا مسلک الحمدللہ اچا ہے. جڑا دین اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے اپنے نبی پاک دے سینے تے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے تانوں مبارک ہوئے. اللہ پاک نے سانو اسے دین اسے توحید تے اسے سنت دا پہرے دار بنا دیتا. دنیا اس گل نوں مندی ہے نہ کوئی ساڈی نویں پگڑی ہے, نہ کوئی ساڈی نویں بستی ہے تے نہ کوئی نویں ساڈی ہستی ہے. کوئی منزل من اللہ دین دے الحمدللہ اسی چوکیدار پہرے دارو تانوں پہری داری مبارک ہو. ایویں دل میں تھوڑا کریا کر شوگر ہو گئی ہے, کینسر ہو گئی ہے, بیمار ہو گیا ہے, وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے. اللہ پاک نے اللہ دے کے اللہ دی قسم تینوں قارون دے خزانے نال پتہ رہنا وا کہ غیبتاں کیوں نے, چگلیاں کیوں نے, ٹھڈ دے نفاق کیوں نے, قتل و غارت کیوں ہے, بربادی کیوں ہے. میں بڑیاں گناہاں دی ایک بیس اور بنیاد لگی ہے وہ ہے کنجوسی. جڑا بندہ کنجوس ہوندا ہے نا دریا دل نہیں ہوندا, فراخ دل نہیں ہوندا, کشادہ دل نہیں ہوندا, سخی مزاج نہیں ہوندا, اس بندے چ بڑیاں بربادیاں آ جاندیاں نے. بخل تے کنجوسی انہوں اخلاقی طور تے تباہ کر کے رکھ دیندے نے. اپنے گھراں وچ صدقہ بخش رکھو, ہجے ہن بھی گلے رکھو. مثال دے طور تے عبدالدیان ہے یا میرا پتر ہے, کوئی بھی بچہ ہے, انہوں تسی خرچی دیندے ہو نا 10 روپے. کنے ادھے تے بولو کنے 10 وچ بھی انہوں کہنا پتر اے 2 روپے تو ڈیلی گلے چ ضرور پانے نے, 2 روپے ضرور پانے نے. باقی جو 3 پا دو گے 5 پا دو گے تو پھر بڑی بات ہے. کدی انہوں 15 دے دیو, کدی 20 دے دیو. او دے کولوں گلے چ پیسے پواؤ, او دے کولوں صدقہ بخش اندر پیسے پواؤ. تے انہوں پتر اسی پیسے پا کے نا مہینے بعد انشاءاللہ گلے چو جنے پیسے نکلے 700 نکلے یا 1700 نکلے یا 17,000 نکلے, جنے بھی پیسے نکلے نا پھر اس پتر نو کہو, پہلے بڑے نو کہو, پھر چھوٹے نو کہو, ترتیب ایک لا لو. او دے ذریعے وہ پیسے مدرسے اندر کلیا کرو, مسجد اندر کلیا کرو. ادھر ویکھو غریباں دے گھر کلیا کرو, اینا بچیاں نو ماحول دے دیو. اللہ دی قسم رب تہاڈی نسل نو سخیاں دا امام بنا دے. سبحان اللہ. یہ بچے پھر کھون والے نہیں بن گئے. ادھر ویکھو کھون والے نہیں, مسلمانوں دے بچے نے. میں بیرون ملک زیادہ جاندا نہیں نا, اللہ جاندا ہے کلیجہ پھٹدا ہے. وڈے تو وڈے فراڈ اندر بھی ملوث تے مسلمان, فراڈیا تے مسلمان, حرام خور تے مسلمان, رشوت خور تے مسلمان. مسلمانوں دیاں عدالتاں لگیاں نے. اللہ جاندا ہے جڑے ساتھی عدالتاں جاندے نے رولدے پھردے نے, روندے پھردے نے. وہ آندے نے شیخ صاحب عدالتاں دے اندر جڑا ملزم ہے, جڑا اوتھے بیچارہ جاندا ہے, او دی کئی حق بھی چلے جاندے نے. اوتھے جانور جنی حیثیت نہیں, ایک قدم نہیں تسی اٹھا سکدے جنی دیر تک انہاں دے منہ وچ تسی ہڈی نہیں پاندے. جدوں تسی اپنے گھر دے اندر, یار میں تانوں کدوں کہنا وا کہ تو لکھ روپیہ کمانا تے میری گھر دی گلاں رکھنا, 5000 تے مہینے دا کمانا ہے نا, او چوں بھی بچے نو ڈیلی دے 5 روپے تے ہر باپ ہی دیندا ہوئے گا. بلکہ ہن تے بچے 50 روپے 100 روپیہ 20 روپے لیندے نے. اپنے گھر چ ایک بکس رکھو, گلا رکھو یا تالا لا کے کوئی بکس رکھو, وہ پیسے پاندے رہو. بچیاں دے ذریعے مدارس اندر, مساجد اندر, غریباں دے گھر گھلدے رہو. انشاءاللہ اس طرح کرو گے ایسا بڑا فائدہ ہوئے گا. پتہ کی فائدہ ہوئے گا؟ ادھر ویکھو یار, نہ میں رہنا نہ تسی رہنا. ایک گھر دے اندر ایک نویں سنت زندہ کر کے جائے گا نا, صدقے دی ترغیب والی. تے تینوں قبر چ پیا اج 20 سال ہو گئے نے, 15 سال ہو گئے نے, روزانہ تیرے گھر کے صدقہ بخش مہینے بعد کھلدا ہے, گلا ٹردا ہے, وچوں پیسے نکلدے نے. اے جنی دیر تک تیرے گھر کا سلسلہ جاری رہے گا, اللہ تیری قبر نو نور و نور کر کے جنت اندر تیرے درجے بلند فرماندے رہے. او یار گل سنو میری, گلاں تے پڑول بنی جانے. کئی بندے میں ویکھیا
ਟਕਾ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੜੋਲੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नतां ते नफल आपने हुक्म दिता है, रफल दैन करने का हुक्म नहीं दिता। मैं इंशाअल्लाह जिम्मेदार हाँ। जाओ अपने गुजरा वाले के मुफ्तियान को पूछो किसे हदीस अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू जान लगिया, रकू तो उठ लगिया, रफल दैन करने का हुक्म नहीं दिता। सुन्नत मौजूद है, अमल मौजूद है, करना चाहिए। एक तो बगैर नमाज नाकिस है, लेकिन हुक्म मौजूद नहीं। लेकिन सुबह दियां सुन्नतां, दोपहर दियां सुन्नतां, असर दियां सुन्नतां, मगरिब दियां सुन्नतां, इशा दियां सुन्नतां, फितर, इन्हां दे बारे तुहानू तुहाडे नबी पाक ने हुक्म फरमाया है, ए सुन्नतां घर पढ़िया करो, ए नफल घर पढ़िया करो, ए फितर घर पढ़िया करो। क्योंकि पिंड बड़ा पढ़िया लिखिया दा मैनू पता है, बंदा मक्के भी गया होवे ना ते सुन्नतां ते नफल बैतुल्लाह च नहीं पढ़ी दे। पढ़ने जायज ने, घर अंदर पढ़ना अफजल है। काजी साहब को पूछ लो नबी पाक ने मैं घर सुनता पढ़ो ते ये हदीस नबी पाक ने मस्जिद नबी च बयान की है। मस्जिद नबी च भी आके फर्ज पढ़ो, अपनी रहائش से अपने घर सुनता नफल पढ़ो। की होएगा? घर का एक माहौल बनेगा, घर च फरिश्ते होंगे, रहमत उतरनगियां ते घर दे जेड़े जी नमाज के मामले च घोट कर जाते हैं ना, कमी कुताही कर जाते हैं। जो घर च माशाअल्लाह 7 बारी मुसल्ला डिठेगा ना, अल्लाह पाक उन्होंने नमाजी भी बना देगा ते अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर को खैर और बरकत का चश्मा भी बना देगा। भाईजान एडियां सोहणियां टैलां लाइयां जे, एडे सोहणे माशाअल्लाह बेड विछाए जे, एडियां अल्लाह ने बरकतां भागा दित्तियां ने। अपने घर दे अंदर सुन्नतां दा एक माहौल बना, नफल दा एक माहौल बना। रसूल पाक इस्लाम दी बड़ी नादर सुन्नत है, बड़ी महबूब तरीन सुन्नत है और एदियां बड़ियां बरकतां ने जिंदगी अंदर। और फिर इस तरह तवज्जो रखना, छोटे छोटे बच्चे जो घर आउंदे ने ना, ये बच्चा 10 बारी भी घर दाखिल होवे ना ते 10 बारी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करे। अब मैं देखिया कई घरों के अंदर मोबाइल बेटा बंद करो, मैं कई घरों च पता की देखिया बच्चे आने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ना मां ने चज नाल जवाब दिता है, ना अब्बे ने चज नाल जवाब दिता है, ना किसी होर ने चज नाल जवाब। बच्चा सलाम करके बस्ता रख के उत्थे आके बह गया। छोटियां छोटियां गल्लां दी वजह तो साडे घरां च नौस्तां जे, साडे घरां च बेबरकती जे। छोटियां गल्लां नहीं जे। बच्चा 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का 12 दफा घर च आया ना, वो 12 दफा कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बा जी, अम्मा जी, भैणों, भराओ, घर आयो, तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे, अल्लाह दी रहमत होवे, अल्लाह दी बरकत होवे। कान खोली, इन्हें 10-12 बारी आके गया ना, इन्होंने पता ही नहीं गुनाह हुंदा की है। काजी साहब गुनाह करना ते साबर साहब दूर की गल है, इन्होंने बच्चों को पता ही नहीं गुनाह होता की है। इन्हें तोतली ज़बान में जो 10-12 बारी कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू 10-12 दफा कहेगा दिहाड़ी च, ते जे महीने चलाने दी सलाम एक बारी भी कबूल कर ली ते अल्लाह ने तेरे लिए रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देने। सुभान अल्लाह। यार अलिफ बा ता तो जिंदगी शुरू करो। यार जानवरां ते बंदियां च फर्क होना चाहिए। भेड़ा गावां गल सुनो, बंदा मुंह चुक के अंदर वाड़ आवे, तू जानवर भी नहीं, तू यहूदी भी नहीं, ईसाई भी नहीं, सिख भी नहीं, हिंदू भी नहीं। तेनू ते कुरान दी आयतां च अल्लाह पाक ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दा हुक्म दिता है, तू इनू अहमियत नहीं दित्ती, घर च माहौल ही कोई नहीं बनाया। जिन्नियां बातां मैं तुहाडे सामने कीतियां ने ना, ये सिर्फ मैं तुहानू इन्ना दसना चाहना। सुन लो मेरी मां नाले हो, बंदे सियाणे हो, ते मैनू बड़ी खुशबू आई है तुहाडे च। शोर शराबे ना कदी इनकलाब नहीं जी आना, नारेबाजी ना कदी इनकलाब नहीं जी आना, बड़ा मारन ना कदी इनकलाब नहीं जी आना। ते अक्सर मजलिसां च बहिदा ना ते लोग पता की आंदे ने, अच्छा यार अल्लाह सानू चंगे हुक्मरान दे दे, अल्लाह सानू चंगे हुक्मरान दे दे। फिर मजलिस मुकदी है ना, मैं कहने यार चलो अल्लाह चंगे भी दे दे, ते जिन्नी देर तक चंगे हुक्मरान नहीं मिलते ते आप ही चंगे बन जाओ। हुक्मरान
اللہ چنگے دے دے تے یار اسی اپنی زبان بھی اچھی کریے اپنی سوچ بھی اچھی کریے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے محنت کریے گھر دا ماحول بندے نوں ڈاکو بھی بنا دیندا ہے تے گھر دا ماحول بچیاں نوں خدا دی قسم وقت دا امام بھی بنا دیندا ہے میں ایک ڈاکو دی ہسٹری پڑھی میں تمہیں سنا دینا ڈاکو کیوں بنے آندا میرے ڈاکو میرے گھر دے ماحول نے بنایا میں ایک بار آٹا چوک کے لیا میری اما نے مجھے کچھ نہ کیا آندا میرا چاکا پڑیا میں پھر مرغی چوک لیا میں پٹھے چوری کر لیا میں بکری چوری کر لیا نہ ابے نے کچھ کیا نہ اما نے کچھ کیا وہ آندا اج جڑا میں وقت دا بہت بڑا چور تے ڈاکو بنیا مینوں وقت دا ڈاکو تے چور بنانے والا میرے گھر دا ماحول ہے گانا کٹو گے تو مت سمجھو کہ بچے گھنٹہ اٹھ کے قرآن پڑھیں گے اللہ کا واسطہ دے کے کہنا تیرے گھر اندر گاڑی دا ماحول نہ ہے بچیاں دی ماں نوں گاڑ نہ کڈیا کر صبر کریا کر پی جایا کر گھر اندر گانا دا ماحول نہ بنا غیبتاں دا ماحول نہ بنا بچیاں نوں نفرتاں دے ٹیکے نہ لگا چاچے نوں نہیں ملنا مامے نوں نہیں ملنا اور نہیں ملنا میں نہیں انہوں بلاندا تو کیوں بلانا ہے وہ انہاں چکراں چوں باہر نکلیے اپنے گھر اندر رحم دلی دا ماحول دیو ادھر ویکھو اپنے گھر اندر شرافت دا ماحول دیو اپنے گھر اندر رواداری دا ماحول دیو خوشبوواں دا ماحول دیو اے زبردستی سینہ زوری قطع رحمی نفرتاں دے ٹیکے اللہ جاندا جی اپنے گھراں دے ماحول نوں پاک کرو واندا میرے گھر دے ماحول نے ڈاکو بنایا ہے ایک 10 سالہ یتیم بچہ حدیث دا امام کے میں بڑھیا ہے گھر دے ماحول نے امام بنایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پتہ کی فرماتے ہیں توجہ رکھیا جی آندے میری عمر 10 سال سی تے میرے ابو فوت ہو گئے سن اللہ مان دا میں دسو جڑے بچے یتیم ہوندے نے انہاں یتیماں دے بگڑن دا خطرہ ایتھے کہ میں دعا نہ کراں سارے بولے ہو اللہ جڑے بچے یتیم نے اللہ انہاں دا خاص تو خاص سہارا بن جا اللہ پاک انہاں دی نصرت مدد فرما اللہ انہاں دے والد نوں جنت والا مقام عطا فرما امام صاحب فرماتے ہیں میری 10 سال عمر سی تے میری امی مینوں فجر دی اذان تو پہلی اٹھا دیندی ہوندی سی پر جی ابا تیرا فجر تو پہلے اٹھاتا تے گھور کے وینا اٹھ کے پینا شکر کر جے فجر ویلے اٹھان والا ابا کاری فجر ویلے اٹھان والی اما کاری کہ رب دا شکر ادا کریا کر ورنہ کاری اسامہ صاحب میں ٹبراں دے ٹبر جاننا گھر چ وڈیرا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں سارا ٹبر ہی بے نماز ہوندا ہے او نمازی باپ کہ جڑا فجر دا نمازی ہے او ماں جڑی فجر دی نمازی ہے میں باپ کو مسجد دے اندر بیٹھا اس ماں باپ دے پیر پانی نہ دھو کے بھی تو پیوے اس ماں باپ دی عزت تے عظمت تے خدمت دا حق تو ادا نہیں کر سکتا اور میری ماں اٹھا دیندی ہوندی سی تے عراق دیاں راتاں بڑیاں ٹھنڈیاں راتاں ہوندیاں سن جڑے ادھر گئے نے اسی تے جاندے رہنے بڑی سردی اگر میری ماں فجر دے وضو واسطے پانی نو گرم کر دیاں پھر میری ماں مینوں کپڑے پہنا دیا پھر مدرسہ تے مسجد نہ گھر تو تھوڑا جہا دور سی میری ماں مینوں بازو تو پکڑ کے تے مینوں مسجد اندر چھڈ کے ہو گئی آندے اج میں جڑا حدیث دا امام بنیا مینوں میرے گھر دے ماحول نے حدیث دا امام بنا دتا بس یار انہاں بچیاں نوں سوہنا جہا ماحول دے کے جاؤ انہاں نوں معافی دے کے دس کے جاؤ در گزری ذکر اذکار جے تسی غصہ نہ کرو بندے تسی بڑے چنگے ہو تے میں تہاڈا کچھ کھڑیاں گلاں کرنیاں نے ایک سوال دا مینوں جواب دیو نا ماشاءاللہ ساڈے گھراں دے اندر قرآن شریف دا 24 سپارہ اسی کھول کے ترجمے دے نال بچیاں وچ پڑھیا ہوئے کسی دی عمر 60 سال ہے کسی دی 70 سال ہے کسی دی 45 سال ہے امان دا میں سوچیا جے ہاتھ نہ چکیا جے بولیا جے نہ صرف غور کریا جے گھر چ 22 سپارہ یا 24 سپارہ کھول کے ترجمہ پڑھیا سانوں کنے ہفتے ہو گئے اگر تسی مینوں اجازت دیو نا اے میں کلم ہاتھ وچ پڑھ لیا اے بزرگاں تو پچھوں میں شروع ہو جانا ہے کہ گھومتی ہوں نا اتوں تک تے دسو تھوڑے جو میں کنے بزرگ تے جوان کھڑے کر دیاں وہ 25 سپارہ ترجمے نہ پڑھن دی تے دور دی گل ہے 24 سپارہ ترجمے نہ پڑھن دی تے دور دی گل ہے کئی ایسے بھی کھڑے ہو جانے نے جنہوں 24 سپارے دا نام ہی نہیں ہوندا یار 24 سپارے دا نام ہی نہیں ہوندا
یا تو کدی اپنے بھراواں چ بہ کے بھیناں چ بہ کے اولاد چ بہ کے کدی سورۃ الرحمان کا ترجمہ نہیں پڑھیا؟ یا تو کدی سورۃ الرحمان کا ترجمہ نہیں پڑھیا؟ قاری صاحب کیوں چیخاں مار رہے سن، رو رہے سن، اور ہر بندے دی اکھاں چ آنسو کیوں سن؟ اللہ جاندا جے، میں باوضو بیٹھا جے، اگر تانوں قاری صاحب نے جو پڑھیا ہے نا ایدا ترجمہ آندا ہوتا نا شاید میں تقریر کردا ہی نہ تے دعا کر کے میں چلا جاتا۔ جو قاری صاحب نے قرآن پاک دی آیتاں پڑھیاں نے، اللہ دی قسم ان آیتاں تو بعد کسی تقریر دی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے گھراں دے اندر قرآن کھولیا کرو۔ جڑیاں ماواں جڑیاں بھੈਣਾں بچیاں دی تعلیم و تربیت کا اہتمام کردیاں نے، دروس رکھدیاں نے، تانوں پروگرام علماء دے سناندیاں نے، انہاں نال محبت کرو، احترام کرو، گھراں وچ پنڈ وچ ایک ماحول دے کے جاؤ۔ اب میں ہن ایک یورپ کے دورے تو واپس آیا، یقین کرو اور تسی ٹرانسجینڈر بناؤندے ہو کیا ہم جنس پرستی دا ساڈے ملک چ ایک قانون آ رہا ہے؟ مینوں تو لگدا ہے 50 سال تو بعد 25 سال تو بعد شاید ساڈے گھراں چ کتے غیرت نظر ہی نہ آئے، جنہ وڈا طوفان آ رہا ہے فحاشی دا۔ ہر دوسرا بچہ، تسی اینو موبائل سمجھدے ہو، میں اینو موبائل نہیں کہندا، اے سمجھ لو کہ ہر نوجوان دی جیب چ گلوکار ہے، اداکار ہے، بدماش ہے، 38 لاکھ رکھے ہوئے نے اپنے موبائل دے، غلاستہ ملدا فیس بک تے نیٹ تے۔ اے جے میرے پیارے بھائیو 50 سال تو بعد آنے والی خطرناک تباہی۔ اپنے بچیاں چ قرآن کھولو۔ او چل یار گل سن، ماں نالیا جے ایک رکوع نہیں پڑھ سکدا وہ دھیاں چ بہ کے روزانہ ایک ایت ہی پڑھ دیا کر۔ وہ دھیاں پترا چل قرآن کھول کے ایک ایت ترجمے نہ پڑھے، تینوں کنے مہینے گزر گئے نے؟ گھراں چ قرآن کھولو۔ اچھا میں حدیث کے بارے میں تمہیں پوچھ لینا، صحیح البخاری نال کتنا پیار کرتے ہو؟ علماء نے تمہیں کتنا دسیا کہ ایک ایک حدیث کی خاطر محدثین نے مہینے مہینے کا سفر کیتا ہے، 2 مہینے کا سفر کیتا ہے۔ ایماندار نہ سوچیا یہ سارے میرے ویر بھرا جن اندر باہر بیٹھے ہو، گھر صحیح البخاری دا کتاب الایمان کھولیا کنے ہفتے ہو گئے نے؟ کتاب التوحید کھولیا کنے ہفتے ہو گئے نے؟ چلو مینوں یہ دس دیو، یہ بخاری شریف کا کتاب الایمان گھر تے سکھاں نے کھولنا ہے، ہندوؤں نے کھولنا ہے؟ سنت دے دعوے دار اسیاں، حدیث دے رکھوالے اسیاں، اور نبی پاک دی حدیثاں دے پہرے دار اسیاں۔ مان چکا لیو میرا دکھڑا سمجھو، میں کوئی بیان نہیں کرنا ہے، بیان تسی بڑے سنتے رہندے ہو، صبح جمعہ بھی تسی سن لینا ہے، میں تواڈے کول ایک سوال کرنا ہے، مینوں امانت داری میں دسو، جے ساڈی حالت اے وے اسی اہل حدیث ہو کے اہل سنت ہو کے ساڈے گھراں وچ سنت اور حدیث دیاں کتاباں نہیں کھلدیاں، بخاری نہیں کھلدی، مسلم نہیں کھلدی، ترمذی نہیں کھلدی، تواڈے چوں کئی بندے ایسے نے جنہوں نے سننے بھی داؤد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے پتہ ہی نہیں سننے بھی داؤد حدیث کی کہڑی کتاب ہے، حالانکہ 700 تو لے کے 1000 تک سننے بھی داؤد مترجم ہر مکتبے تو مل جاتی ہے۔ بھائی جان اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جاؤ، حدیث دا، قرآن دا، صدقے دا، نفلہ دا، ذکر دا۔ اب تسی بڑیاں گلاں سنتے رہندے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ اللہ نے بڑے نبی کلے، تانوں پتہ ہے کہ وجہ کی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو ماحول دیتا ہے۔ کچھ بولو، اپنی بیوی تے اپنے بچے نو کی دیتا ہے؟ کیڑا ماحول دیتا ہے؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اسماعیل تیرے گھر دے نیڑے چھڑ کے چلا، تیرے گھر دے قریب چھڑ کے چلا، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری بیوی بھی نماز
نماز پڑھتی رہے، میرا بیٹا بھی نماز پڑھتا رہے، میری بیوی بھی سجدہ کرتی رہے، میرا بیٹا بھی سجدہ کرتا رہے۔ اللہ میں تیرے گھر دے قریب چھڑ کے چلنا، سہولتاں کوئی نہیں تاکہ نمازاں پڑھتے رہن۔ آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو مدرسے دے قریب کرو، اپنے بچیاں نو مسجد دے قریب کرو۔ فجر ویلے میں بچیاں نو نال لے کے آیا کر۔ 10 سال دا بچہ جے بستر تے پیا رہندا ہے، پھر تو اپنے گھر اندر کوئی ماحول نہیں دیتا، سونے ماحول اپنے گھراں دے بناؤ، سونے ماحول اپنی مسجداں دے بناؤ، سونے ماحول اپنی دکانداری دے بناؤ، سونے ماحول اپنے کاروبار دے بناؤ۔ یار جے میں بخاری تو شروع ہو گیا نا واقعات سنانے، پھر میں تہاڈے سامنے درجنوں واقعات رکھ سکنا کہ مسلماناں دا ماحول کتنا پیارا ہے۔ اے چند مہینے پہلے نا میں تانوں یورپ دا ایک واقعہ سنانا، ذرا سونے تے ایک دفعہ درود پڑھ لئیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں دے مسلماناں دے گھراں دا ماحول اج بھی کتنا پیارا ہے۔ ساڈے دے گھر جہنم بن گیا سی، ماں باپ کا جینا حرام کر دیتا ہے، اسی دے ماں باپ دیاں خوشیاں دے قاتل بن گئے، گھر دے اندر لڑائی جھگڑے دا ماحول بن گیا ہے۔ 7 مہینے پہلے ایک عورت اپنے چھوٹے جے بچے دے نال جنی کم تو دیان دی عمر ہے جنہاں تھوڑا جہا بڑا بچہ اینو لے کے اسلامک سینٹر اندر چلی گئی، جا کے اندی قاری صاحب میرے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، میرے بچے نو مسلمان بنا لو۔ بچہ کہتا ہے قاری صاحب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے۔ قاری صاحب آندے نے بچیا تیری عمر چھوٹی ہے، تو مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہے، تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ بچہ کہتا قاری صاحب میری ماں دی خواہش ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، مینوں باقی گلاں دا پتہ نہیں، اپنی ماں دی خواہش پوری کرنی چاہتا ہاں۔ اللہ جاندا ہے جوانو او بچے کرما والے جے جڑے ماں دی خواہش پوری کردے نے، او بچے عزتاں والے جے جڑے باپ دی خواہش پوری کردے نے، او بچے عزتاں والے جے جڑے وڈے بھراواں دی خواہشاں پوریاں کردے جے۔ مینوں تے پتہ نہیں میں اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا۔ تے او کہن لگے قاری صاحب تیری اماں مسلمان ہے، کہن لگا میری اماں بھی کافر ہے، میری اماں بھی غیر مسلم ہے۔ قاری صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، بچے دی عمر بڑی چھوٹی ہے تے ماں بھی کافر ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ تے ماں کو سوال کردے نے اماں تو اپنے بچے نو مسلمان کیوں بنانا چاہتی ہے؟ سنو مان چک والےو آج مسلماناں دے گھراں دا ماحول، ماں کہندی ہے قاری صاحب میں غیر مسلم ہاں، میں نان مسلم ہاں تے میں بچے نو مسلمان اس لیے بنانا چاہنی ہاں، میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے، میرے گھر دے سامنے مسلمان فیملی رہندی ہے تے میں انہاں دے گھر دا ماحول اتنا اچھا ویکھیا ہے، میرا دل گواہی دیندا ہے کہ میرا پتر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ بی بی تو مسلماناں دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے؟ ماں کہنے لگی قاری صاحب میں کی وینی ہاں، کدی کدی میں انہاں دے گھر جانی ہاں، شام نو انہاں دے جوان پتر کاروبار تو آوندے نے، انہاں دے جوان افسر پتر اپنی ملازمتاں تو آوندے نے تے سب تو پہلے آ کے ماں دا متھا چومدے نے تے ماں دے قدماں 'چ بیٹھ کے ماں دے پیر کھٹدے نے، سب تو پہلے آ کے ابے دا متھا چومدے نے تے ابا جی دے قدماں 'چ آ کے بہندے نے۔ ماں باپ کا دے نے مینوں انج ہی لگدا ہے جویں انہاں نے اپنے گھراں دے اندر بادشاہ رکھے ہوئے نے، سبحان اللہ، منسٹر کی طرح اپنے ماں باپ نو رکھیا ہے۔ تے جدوں میں انہاں دیاں لاڈیاں ویندی ہیں نا اپنے ماں باپ دے نال تے میرا دل کردا ہے میرا بھی بچہ مسلمان ہو جائے تے میرے نال اس طرح ہی لاڈ کرے۔ تو باپ نال کی سلوک کرنے تینوں بہتا پتہ ہے، ماں تیری کتھے وے تینوں بہتا پتہ ہے۔ قاری صاحب مینوں اینا علم ضرور ہے کئیاں بچیاں دی بد زبانی تے بغاوت نے بڈھے باپ دیاں خوشیاں دا قتل کر دیتا ہے۔ اللہ جاندا جے پوت دیاں اکھاں 'چ حیا ہوے نا تے باپ دا تابعدار ہوئے، ماں باپ بڈھے ہوندے ہی نہیں، بیمار ماں باپ نو بھی اپنی بیماری وچ ستاندی۔ خیر انہیں آخیا میں ماحول ویکھیا تے میں چاہنی ہاں میرا بچہ مسلمان ہو جائے، ورنہ مینوں پتہ کاہدا ڈر ہے، مینوں ڈر ہے کتے میرا بچہ کافر رہا تے مینوں اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے۔ یورپ اندر ایک بیماری ہے، بابا وڈیرا ہو جائے نا انہوں چک کے کیمپ اندر چھڈ آؤندے نے، اوتھے ہی گل سڑ کے مر جاندا ہے۔ ماں وڈیری ہو جائے تے اوتھے ہی گل سڑ کے مر جاندی ہے، کیمپاں نے چھڈ آؤندے نے، باہر انہاں نے اولڈ کیمپ بنائے ہوئے۔ مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے میرا بچہ مینوں اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے تے میں مسلماناں دا ماحول ویکھ کے آکھیا میرا بھی بچہ مسلمان ہو جائے، اینوں کلمہ پڑھا کے دے مسلمان کر لو۔ آ میرے بیٹے اپنی ماں دے نال پیار کریا کر، اپنے والد دا حیا کریا کر، اپنے گھر والے۔ یار مینوں تسی اگر پوچھو نا
شیخ صاحب اینے ملکاں دا سفر کردے ہو اینیاں کتاباں لکھیاں جے تواڈے مطالعے دے مطابق سب نالوں وڈا بدبخت انسان کیڑا ہے سب نالوں وڈا محروم انسان کیڑا ہے میں جنہ لکھیا پڑھیا سفر کیتا بیان کیتا مطالعہ کیتا نا میرے مطالعے دی روشنی اندر سب نالوں بدبخت انسان محروم انسان ہوئے جن کی وجہ تو گھر دا ماحول خراب ہے بھڑاں نوں اگے لایا ہے بھراواں نوں اگے لایا ہے بڈھے باپ دا جینا حرام کر دتا ہی والدین دا بڑھاپا روک کے رکھ دتا ہی مینوں بہتیاں گلاں نہیں آندیاں ایک سوال کر چلا میں تیرے کولوں کل قیامت والے دن تیری اماں دے آنسو جے تیرے خلاف نکل آئے تیرے ابے دے آنسو جے تیرے خلاف نکل آئے تے رب نوں دس کیڑا چہرہ بکھائے گا اپنا گھراں دا ماحول بہتر کرو اور میں خواتین دی خدمت گزارش کراں گا مینوں چند دن پہلے ایک بیوی پتہ کی آندی ہے کساں میرے بچے دے بڑے چنگے نے میں 5 گھنٹے بازار گئی رہنی ہاں میں رشتہ داراں گھر چل جانی ہاں میں 5 گھنٹے بعد لیا تے میرے بچے روندے نہیں تے تنگ نہیں کرتے میں کہا ماشاءاللہ پھر تے مبارک ہوئے بچے تواڈے بڑے نیک نے تے میں کہا باجی محترمہ کردیاں کی جے آندی میں جان لگی نا بچیاں نوں ریموٹ پھڑا جانی ہاں تے ٹی وی لا کے دے جانی ہاں تے میں 5 گھنٹے بعد جاواں تے میرے بچے آرام نال کارٹون ویندے ہوندے نے اسناری گل سن آندی 5 گھنٹے بعد بھی جاواں تے میرے بچے کارٹون ویندے ہوندے نے جے اپنے بچیاں دی خیرت شرم حیا دا قتل ماں کرے دسو پھر یہودی تے گلا کھادا ہے امریکی تے گلا کھادا ہے اسرائیل تے گلا کھادا ہے ایویں غصہ نہ ٹھنڈیا کرو میرے مانتا نہ دسو امریکہ کردے پھرنے تواڈے چوں کنے بندے نوں امریکہ نے آکھیا کہ سورۃ الرحمان دا ترجمہ نہیں پڑھنا کہڑے اسرائیلی نے تانوں آکھیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک سورۃ الملک دا ترجمہ نہیں پڑھنا دسو تواڈے چوں کنے بابے جوان کھڑے کر کے جاواں جنہاں نوں سورۃ ملک دا ترجمہ نہیں آوندا رب دا واسطہ دے کے کہنا پورا قرآن پاک نہیں تے کم از کم سورۃ الملک آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں معوذات انہاں نوں حفظ کر یاد کر ترجمہ پڑھ سنا اپنے بچے کے بیٹھ کے دوہرا سانو یہودیاں نے آکھیا کہ رات نوں اٹھ کے ذکر نہیں پڑھنا جننے ساڈے نوجوان فجر بستر تے برباد کردے نے امام گھر میں سوچیو سانو یہودیاں نے جے فجر جماعت نہ پڑھی تے اسی گولا مار کے برباد کر دیاں گے بھائی جان اپنے گھراں دا ماحول بناؤ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول دیتا ہے اللہ نہ کرے ساہ دی ڈوری ٹوٹ جائے دس اپنی بیوی نو کتنے چھڈ کے جا رہے ہیں بچیاں کتنے چھڈ کے جا رہے ہیں بھائی کتنے چھڈ کے جا رہے ہیں بندے دے اندر ایمان ہوے نا اللہ دا ڈر ہوے تسی بہت بڑی طاقت جے تسی بہت بڑی قوت جے اندر ایمان ہوے تے یقین مان لو بندہ خاموش بھی ہوے تے اودی خاموشی چوں بھی خوشبو ہوندی ہے سبحان اللہ اسی اس نبی دے امتی ہیں جوانوں دا توجہ رکھنا کوئی 3-4 دن پھٹے تو پھٹا متصب کافر سردار بھی ساڈے کول آیا نا چوتھے دن تو بعد انہیں آکھیا کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا سبحان اللہ بنو حنیفہ قبیلے دا سردار آیا گل یاد آئی تے ذرا سننا محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نوں آکھیا مسجد نبی چ رکھو بنو حنیفہ قبیلے دا سردار 3 دن مسجد نبی چ رہیا مل کے بولو کنے دن کوئی نبی پاک نے جلسہ نہیں کیتا کوئی اصلاح معاشرہ دی کانفرنس نہیں کیتی کوئی علماء چلو لیکچر نہیں دیتا میرے لیکن ایڈا متصب سردار سی نعوذ باللہ استغفر اللہ میری تے زبان ہی اجازت نہیں دیتی ایڈا متصب بندہ سی کہندا مینوں سب نالوں بھڑا چیڑا نبی پاک دا لگدا ہے تے مینوں سب نالوں بھڑا شہر بھی نبی پاک دا لگدا ہے تے 3 دن تو بعد اجے تسی ایڈی محبت نال بیٹھے ہو 3 دن تو بعد انہیں ویکھیا نا صحابہ تواڈے باو اجداد نوں ویکھیا یار آپس وچ پیار انہاں کردے نے آپس وچ محبتاں انہاں کردے نے ایک دوجے دا احترام انہاں کردے نے نمازاں انہاں سونیاں پڑھدے نے رب اگے روندے نے تے چوتھے دن کی کہن لگا اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دڑاوندا دشمن تے انج نہیں جے رحم کماوندا میں کردا رہیا سختیو نرمی وخاوندا اے ماحول گواہی دیتا ہے احمد سچیار بھی چوک مدینے والی
ماحول ویکھیا رویے چیک کیتے نے محبت چیک کیتیاں نے سوچ کے ٹریا پھر مسجد والے آمدا ادبوں تھی آ کے سلام سناوندا خیر آئے سونا نبی فرماوندا کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کال جے ٹھار دی تیرے بڑی کشش ہے ادھر تیرے اندر توحید ہے تیرے اندر سنت ہے بیٹا تو عام جوانہ ورگا نوجوان نہیں کیوں جگت راتاں تے وقت برباد کرنا ہے کیوں فیس بک تے وقت برباد کرنا ہے تو رب دی زمین تے حجت ہے تو رب دی زمین تے نبیوں دا وارث ہے صحابہ دا وارث ہے سلف صالحین دا وارث ہے معاشرے دا بیڑا خرق شرک اندر بدعات اندر فحاشی اندر حرام اندر اللہ پاک نے تیرے ماں باپ کے ذریعے تینوں عقیدہ توحید دیتا ہے تو عقیدہ سنت دیتا ہے شرم و حیا تے مسجد تے مدرسے دا پیار دیتا ہے بیٹا اپنی ذمہ داری سمجھ جس مارکیٹ اندر جا کے جس دفتر اندر جا کے اور جس محکمے اندر جا کے بھی جاب کرنا ہے اپنے سٹیٹس کا خیال کریا کر اپنے مسلک کا خیال کریا کر اور اس کے اچھا ماحول کھڑا کریا کر کہندا جی تواڈے چہرے ورگا چہرہ کسے دا نہیں تواڈے شہر ورگا شہر کسے دا نہیں بڑی نفرت نہ کرنا تے تین دن دے ماحول تو بعد پتہ کی آندا ہے حسد تو پاک ماحول ایک ہے بیڑا گرک کر دیتا حسد جتھے کھلوندا چگلی چگلی بکی جاندا ہے جتھے کھلوندا اے دل دا کوڑ ہی ختم نہیں ہوندا وہ یار اسی کہڑے نبی ہیں ساڈے کول کمیاں بھی ہیں ساڈے کول کوتاہیاں بھی ہیں ساڈے کول گناہ بھی ہیں سانوں پردہ پوشی کرن دا حکم ہے ماحول نو متاثر نہ کر اپنی زبان دی وجہ تو اپنی چگلی دی وجہ تو غصہ نہ کریو میں کئی خاندانوں جاننا ایک بی بی ایسی چگل خور ہے انہیں سارے خاندانوں اگے لایا ایک بندہ چگل خور ہے انہیں پورے خاندان دی خوشیاں کو ختم کیتا ہے 100 دفعہ رب دی پناہ منگیا کرو کہ میری وجہ تو کسی دے چہرے دی مسکراہٹ ختم ہو جائے 3 دن ماحول ویکھن تو بعد پتہ کی آندا ہے توجہ رکھنا کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی نہیں گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کال جے ٹھار دی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا پاک دی زندگی اللہ پاک نے نمونہ بنا دیتی ہے اے زبان بہتر کر سوچ بہتر کر درگزری دا ماحول بنا ایسے 3 دن کی گل ہے قاری صاحب میں سیرت ابن ہشام کا ایک واقعہ سنانا توجہ رکھنا زیادہ تو زیادہ 3 گھنٹے کتنے گھنٹے 3 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا ماحول ویکھیا بھی بہت بڑا سردار ہے تسی کی سمجھتے ہو ابن مسعود سقفی قرآن انسان سے 3 گھنٹے صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک نے صحابہ دا ماحول ویکھیا کڈے پیار نال بندے نے کڈی محبت نال گل سنتے نے او کڈے شرم و حیا والے لوگ نے کنیاں عزتاں والے لوگ نے ماحول ویکھ کے واپس جا کے پتہ کی آندا ہے یا معاشر قریش انی رأیت کسری فی ملکہ ورأیت قیصر والنجاشی فی ملکہما فواللہ ما رأیت مثل محمد واصحابہ فواللہ ما رأیت قط مثل محمد واصحابہ ابن مسعود سقفی کہندا میں کسرا دے دربار اندر بھی گیا کیسر دے دربار اندر بھی گیا نئی شاشی دے دربار اندر بھی گیا پر ابن مسعود آندا ہے قریشیوں مینوں اللہ دی قسم جے جو ماحول میں نبی پاک دے صحابہ دا ویکھ کے آیا ہے ایہو جہا ماحول میں اللہ دی زمین تے کدی ویکھے سبحان اللہ مسا تے تاں ہے نا کوئی قسم تیرے گھر آئے
تے تیریاں سنتاں دی محبت لے کے سنتاں شروع کر دے مسا تے داہے گا تیرے گھر سے تیرا کوئی رشتے دار آئے تیرے سجدے ویکھ کے اپنے سجدے بہتر کر لے اتنے قدمے نے قدمے کا بیڑا گرک کیا میں بڑیاں اچھے خاندانوں دیا بچیاں جاننا انہوں نے چہرے کے پردے کیوں اتارے وہ ماں پیو کہندیاں نے مامے دیا کڑیاں نہیں کردیاں اسی کیوں کریے میں اس واسطے نہیں جانا چاہتا کہ میں تمہیں دساں تہاڈے یونیورسٹیاں کا کی ماحول ہے تہاڈے کالجاں کا کی ماحول ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ ساڈیاں جوان بچیاں دے کولوں گھروں بچی بی اے کرن گئی ہے بیچلر بن گئی ہے حضرت صاحب گھروں بچی ایم ایس سی کرن گئی ہے اے یونیورسٹی اندر ساڈیاں بچیاں دے کولوں ڈانس کروا رہے ہیں بے پردگی عروج اندر فحاشی عروج اندر یونیورسٹیاں کالجاں دے اندر عشق دیاں مشقاں جاری نے الا ماشاءاللہ ایتھے تواڈے کول شبہ حفاظت نوں مضبوط کرو اینا بچیاں نال شعبہ حفاظت بچیاں نال اپنے پتراں نال زیادہ پیار کریا کر رب تیرے تے کدی زوال نہیں آن دے گا شعبہ حفاظت مضبوط کرو مدارس مضبوط کرو شعبہ حفاظت دیا کلاساں مضبوط کرو لندن دیا رنگین راتاں منچسٹر بینکاک اور ڈنمارک کے بازار تواڈے چٹ مان دیاں ٹوٹیاں گلیاں تو قربان کر دیاں اللہ کا شکر ادا کرو ایتھے الحمدللہ جے توحید بھی زندہ ہے ایتھے الحمدللہ جے غیرت بھی زندہ ہے انہاں ممالک دے اندر قادیانی لکھا کے یورپ لگا پھرنا اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے تیرے ویزے دا نشہ چڑھیا زندگی کھا کے لائی اور ماں دے قدماں چ مینوں بہتے مسئلے نہیں ہوندے پر ایک مسئلہ دس جاواں تہجد پڑھ سکنا پڑھیا کر نہیں پڑھ سکتا کوئی گل نہیں گزارا ہے بڈھا نمازی باپ اور پیر کا کٹا دل کی خوشی کا صاف کر چھڑیا کر اللہ تینوں تہجد نال بہت ثواب عطا کرنا پردے والی ماں دے پیروں وچ دے جے چہرے نوں کدی آسمان دے چند بھی نہیں ویکھیا 3 گھنٹے ادھا دن بھی نہیں یار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا سردار تے جا کے پتہ کی آندا ہے کہے اور واسک بھی قریشاں جا کے ویسے میں تہاڈے بارے بھی فیصلہ آباد جا کے دساں گا کہ میں مان گیا ہاں مسیتے گیا ہاں انہوں نے بڑی خاموشی دے محبت نال دین دیاں گلاں سنیاں نے اللہ مان ورگا ذوق شوق میرے پورے پاکستان کو عطا کر آمین کہے اور واسک بھی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں ڈٹھا زمانے اس دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں ڈٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرے گردے تے بھج بھج کے پکڑن تینوں موت پیندی ہے بڈھے باپ نوں وضو کرانے آ 4 دن دا پرونا ہی تیرا باپ تیرے گھر دے اندر 4 دن دی مہمانی تیری ماں تیرے گھر دے اندر مینوں پوچھ باپ دا قدر کیے مینوں پوچھ ماں دا قدر کیے تینوں وضو کراندیاں بھی موت پیندی ہے باپ نوں بہناں دا جینا حرام جنوں چلنا جتھے چلنا بے عزت کر کے رکھ دیندا قاری عرفان صاحب مینوں ایک بچی سیاਣੀ عورت دا ٹیلی فون آیا کہن لگی قاری صاحب کو بہناں دے ہاتھ کو بھی بیان کریا کرو میں کہا بیٹا ہویا کی آندی قاری صاحب ابو فوت ہو گئے یہ سسرال کسی ویلے 100 نیکی ہو جاندی ہے تے دل کردا چلو امی نوں جا کے مل آئیے تے جدوں بھی میں گھر امی نوں ملن واسطے ہونی ہاں پر سب تو پہلے یہی کہندا ہے آ دن ٹولی نہیں ہے تیرا اوتھے دل نہیں لگدا اور بھੈਣਾਂ کو دعا لیا کر اجے دیکھ نہیں سکدا تے بدبخت جڑا باپ والے بھੈਣ نوں گفٹ ملیا اے واپس کر دے تینوں رب نے ڈبل حصہ دتا تیریاں نظراں پھر بھی نہیں رجیاں تیرا دل پھر بھی نہیں رجیا تے جڑا ادھا حصہ بھੈਣ دا ادھا حصہ بیٹی دا او بھی مار کے بہ گئے اسامہ صاحب لوگ پتہ کی آتے ہیں شیخ صاحب جے بھੈਣ خوشی نہ چھڑ دے تے پھر جائز کوئی بھੈਣ خوشی نہ نہیں چھڑتی بھੈਣਾਂ ڈرائیاں ہی بڑیاں نے انہوں پتہ جے میں حصہ مانگ لیا تے بھرا نے ساری زندگی پھر اپنے بوئے چڑھن دینا اور ڈرتی ماری تیرے سامنے زبان نہیں کھولتی اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے نا آؤں تو میں وظیفہ دسنے لگا پھر دعا کرنا میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں یہ گل کہنا اور لوگوں
ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣ, ਤੇ ਭਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਵੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਡੀ ਚੁੱਪੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੂ ਕਤਰੇ ਗਿਰਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਕੜਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਲਗਤ ਕਾਨ ਲਗ ਐਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਛੱਲੇ ਕੜੇ ਧਾਗੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ABC ਕੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ABC ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾ, 8-10 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਰਹਿ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਲਸ ਰਜ਼ਾ ਖਾਦੀ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ 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 ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ ਲਿਮਨ ਕਾਨ ਯਰਜੁल्लाह ਵਲ ਯൗਮਲ ਆਖਿਰ व ज़करल्लाह कसीरा। नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिता। बेनमाज यारा अल्लाह का वास्ता दे के गई ना, मान दिया जवाना, बेनमाज यारा ना फिरिया कर। हाफिज साहब साडे उत्थे एक एडा सोहना बच्चा हाफिज कुरान, बुजुर्गो हाफिज कुरान बच्चा, जिन्नी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। हाफिज़ कुरान बच्चा इफल कर गया, फारग हो गया, लुचियां लफावियां ने बहना शुरू कर दिता है। इस टाइम वो महल्ले का सब तो बड़ा नशई बन गया। हाफिज़ कुरान बच्चा माहौल में नशई बना देता है। अब पुत्र हाथ जोड़ने जायज होते, मैं तेरे लिए हाथ जोड़ता, चुगलखोरा च ना ब्याह कर, बेनमाजा च ना ब्याह कर, गंदे यारा च ना ब्याह कर। जिन्हें तमाशतियां लगा फिरना ना, तेन पता है इन्होंने चजना तेरा नमाजे जनाजा भी नहीं पढ़ना। जिन्हें ना फिरना ते बाप नूं रुलाना, जिन्हें ना फिरना मां नूं रुलाना, जिन्हें ना फिरना बदतमीज बदले हाल हो गए। अज मर गया, इन्होंने चजना तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ना। सुबह अपने यारां नूं जाके पुछ, जिन्हें बेनमाजा नाल फिरना, कई यार फैसलाबाद मौलवी साहब आए सन, वो दे देना तेरे यारां ने चजना जनाजा भी नहीं पढ़ना, मेरा जनाजा पढ़ोगे? वो कहणगे पढ़ांगे। ते तुसीं फिर मैं पुछया जी उन्होंने कि दुआवां ते बड़ियां तुसीं माशाअल्लाह पढ़ोगे मेरे जनाजे ते, मेरे भाई मेरे दोस्त जी होए ते मैनूं 2-3 दुआवां दे नमाज़े जनाजा दियां सुनाओ। बद लोगां दी यारी एवें, गंदे लोगां दी यारी एवें, जिवें दुकान लवारा सौदा पावे लईए न लईए, पर चंगारियां पैण हजारा। ते नेक लोगां दी यारी एवें, जिवें दुकान अतारा
خوشبو پاوے لئیے نہ لئیے پر بھلے آن ہزاراں كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اگر میرے کو تسی پوچھو نا شیخ صاحب یہ لبنا ہوئے کہ اندر نفاق دا کیڑا تے نہیں، اندر نفاق دے دبے تے نہیں، کوئی بندہ بے فیض تے نہیں، یہ معیار کی ہے؟ چھوٹا جا پیار میں بیان کر دینا، دادا ابو کو بیاہ کر ہوئے، دادا ابو کو بیاہ کر، دادی امی کو بیاہ کر، نانا ابو کو بیاہ کر، نانی کو بیاہ کر، جڑے نمازی وڈیرے دین دا. جس بندے نو بزرگاں دے قدماں وچ بیٹھ کے سکون ملے نا، اللہ اگلی خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دیتا. سبحان اللہ. تے چھ تینوں ابے نو دبان لگی موت پیندی ہے، بزرگ دادا ابو تیرا نمازی نو دبان لگیا تینوں موت پیندی ہے، تو دنیا کا بھی بے خیر ہے، تو قیامت والے دن بھی نہ مراد ہے. اپنے گھر چ ماحول دے کے جاؤ. سیانے کی آندے نے نیکاں دے سنگ لگیاں میری چوڑی وچ فل پینا تے مندیراں دے سنگ لگیاں میرے پہلے بھی. اپنے گھر چ ماحول پیدا کرو. کرتا بھی آسیات کا ایک واقعہ یاد آیا، سنا دینا. ایک بندے کا نا والد فوت ہو گیا، ماں نے محنت کر کے، توجہ نہ آخری واقعہ سن لو، ماں نے محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، بچہ افسر بن گیا. 300 ریال مہینے کا اپنی امی کی تلی تے رکھ دینا ہے. ادھر میں ہوئے 300 ریال رکھ دینا ہے. آندا امی صدقہ کر دیو، امی مرضی کا کھانا کھا لو، امی مرضی کے کپڑے لے لو، امی کسی سہیلی کو دے دو، جتنے مرضی خرچ کر دو. تسی مینوں پڑھایا لکھایا ہے، 300 ریال تہاڈا ہے، ہر مہینے میں تانوں دیا کراں گا. مان والے ہو 300 ریال دیندا رہیا. مرضیاں میرے رب دیاں نے. 6 مہینے تو بعد اودی ماں دا بھی انتقال ہو گیا. دعا کرنا اندروں باہروں سارے بولے چپ نہ رہے جی. اللہ جن کو ماں نہیں، اللہ دے ماں دی قبر نو نور نہ آمین. اے ٹوٹ جڑائی مائی نے کالا نہ پیا کرے، اے کالا نہ پیا کر، اے ماں دیاں گالاں، باپ دیاں گالاں، کیوں دیاں نالاں پریشان نہ ہویا کر. والدہ فوت ہو گئی تے اگلا مہینہ آ گیا. پھر 300 ریال نے کٹ کے سائڈ تے رکھدا رہیا 2-2.5 سال تو بعد ماں والوں انہیں پانی دے کنویں کھدوائے، ماں والوں میٹھے پانی دے پلانٹ لوائے. جتھے میٹھے پانی لوڑ ہوندی سی تے ٹوٹیاں لوا دیندا، پلانٹ لگوا دیندا. کئی سال سلسلہ گزردا رہیا. انہوں اللہ نے پتر دیتے. میرے پتر نے پرائمری پڑھیا، مڈل پڑھیا، میٹرک پڑھیا، ثانوی پڑھیا، FA کر لیا. تے بچے نے پتہ کی دیکھیا کہ میرا ابو اپنی امی نال اتنی محبت کرتا ہے. اج 16 سال ہو گئے نے جویں زندگی دی 300 ریال دیندا سی، اج بھی ماں دا 300 ریال باہر کڈدا ہے. وہ بچہ کہندا میرے دل 'چ خیال آیا جیڑا میرا ابو اپنی امی تے میری دادی دا اتنا وفادار ہے، جی اللہ نے مینوں توفیق دیتی تے اس ابے دا صدقہ جاریہ میں اپنے ونوں دی زندگی اندر کرنا ہے. سبحان اللہ. اے جے ماحول دا اثر. انہوں نے 60 ریال 50 ریال ڈیلی ملتے سن نا. اتوں میں گل شروع کی تھی نا، گلا گھر چ رکھو، صدقہ بخش رکھو. جوڑتا رہا بابا 1.5-2 سال کے بعد پیسے جڑ گئے تے جس محلے چ رہندے سن نا انہیں اوتھے ہی میٹھے پانی دا پلانٹ لوا دیتا، میٹھے پانی دا انتظام کروا دیتا. لوگ میٹھا پانی بھر رہے ہیں تے پی رہے ہیں. یہ والد ایک دن نماز پڑھن نہیں آیا، میرا دیکھو انہیں دیکھا رستے چ میٹھے پانی دا پلانٹ لگا، ٹوٹیاں لگیاں نے، بڑا اہتمام ہویا، خرچہ ہویا. وہ کہنے لگا ہوئے میں افریقہ چ کنویں کھدواتا رہا ہاں، برے صغیر پاکستان چ رہ کر دریا میں نلکے لوا لو میٹھے پانی واسطے، تو میرے محلے کا تو چیتا ہی نہیں آیا. تو مجھے سب تو پہلے تو میٹھے پانی کا انتظام محلے چ کرنا چاہیے سی. وہ آتا چلو میں اس طرح کرنا وا، مسیطے جانا وا، قاری صاحب کو پوچھنا وا قاری صاحب اے باہر پلانٹ کنے لوایا پانی کا؟ جنہیں لوایا ہوئے گا وہ گھر جا کے پیسے دے دا گا ماں والوں، تو میری ماں والوں صدقہ جاریہ ہو جائے گا. سوچا سوچدا انہوں حقیقت کی پتا سی. سوچا مسجد گیا. قاری صاحب باہر پلانٹ کنے لایا؟ قاری صاحب کہنے لگے ابن کل اکبر باہر جڑا میٹھے پانی دا پلانٹ لایا ہے تیرے بڑے بیٹے نے لوایا ہے.
وہ کہہ رہے کہ صاحب بھول دیو پہ وہ بھول دیو پہ وہ ایف اے بیا کرتا ہے وہ کہنا کوئی تاجر ہے نہیں بھاجی تھوڑے بیٹے نے لوایا واپس آیا پتر نو سینے نہ لایا آندا پتر اب باہر بیٹھے پانی کا اے ایویں پتر بنو اور دنیا اتنے چھڑ جانی جے چھلنا کے خاطر اپنے باپ نو گزارنے چند مرلے کی خاطر تو پورے ٹبر دا جینا حرام کر دیتا ہے جگہ چھڈ پلاٹ چھڈ زمیندارا چھڈ انہاں بھੈਣਾਂ بھراواں دے سب کچھ قربان کر پھر ویکھ تینوں رب کتنا عطا کردا ہے سینے نہ لایا آندا پتر بھئی باہر پانی دا میٹھا بنانا تو لوایا بندے آندا ابو میں لوایا تے تیرے کو پیسے کتھوں آئے ابو جی تسی جڑے مینوں 50,000 ڈیلی دیندے سو نا 60,000 میں جوڑدا رہا میرے دل دا چاہ سی میرا ابو 16-17 سال ہو گئے نے دادی امی نو فوت ہویا 16 سال تک اپنی ماں دا احسان نہیں بھولیا تے جڑا ابا میری اپنی اما نال اتنا احسان کردا ہے میرا دل کردا سی میں اپنے اس باپ نو دی زندگی اندر صدقہ جاریہ کر دواں پانی پیسے جوڑ کے تے پھر میں لوایا ہے تے باپ بہت زیادہ خوش ہویا ہے اور لوگوں میں دسنا چاہنا ماحول دے کے جاؤ اپنے بچیاں نو ایک بچے کو 25,000 روپیہ گواچ گیا وہ 4-5 دن مسیطیں ترجمہ کلاس ہی نہیں گیا قرآن پڑھنے نہیں گیا اتنا انہوں دکھ ہویا ماں کہنے لگی وہ ابے کو چلو معاف کر دو کوئی نہیں پیسے بندے کو ڈیگی جاتے ہیں چلو معاف کر دو کہڑی قیامت آ گئی 3-4 دن ہو گئے نا منڈا قرآن بھی نہیں پڑھنے جا رہا ابا جی نے بلایا گل سن ادھر آ گیا کوئی تو قرآن نہیں پڑھ گیا ابا جی میں پریشان ہی پڑھا ہوں 25,000 گواچ گیا اے تربیت دے کے جا معاشی غلام نہ بنا اپنے بچیاں نو اے تربیت دے کے جا ماحول دے کے جا باپ آندا پتر او پتر اس دولت دین والے رب دی قسم جنہیں پیسے دیتے نے میرے 25,000 دے گواچن دا اتنا دکھ نہیں ہویا جنہ دکھ مینوں اس گل دا ہویا کہ 3-4 دن گزر گیا نے میرا پتر قرآن پڑھن نہیں جا رہا اب میں کئی بزرگاں نو ویکھیا ساری زندگی دیہڑی کر کے گزار چڑی نے پتراں نو پڑھایا دھیاں نو پڑھایا اور تسی اصل وچ وزیر اعظم دے کہ تہاڈی زندگی چ تہاڈے پتر دین پڑھ گئے تہاڈے لیے ربا نال اترنے والے ہونے دیا پیندے نے قرضہ ہے تے گھبرائی نہ گل میں مکا چھڈی شوگر ہے تے گھبرائی نہ بیمار ہے تے بابا گھبرائی نہ جے فجر ویلے اٹھ کے تیریاں دھیاں پوتیاں دوتریاں تیرے گھر چ فجر ویلے ماشاءاللہ جے کھڑکا تڑکا ہوندا نا قال اللہ قال رسول ہوندا مسلہ گشدا ہے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں دنیا آخر دی چودر عطا کر دتی ہے سبحان اللہ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا پاؤ تیرا میریاں آکڑا کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکنا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا مان والے ادھر ویکھو مانی والے ہو جنازے اٹھ جانے نہیں جا کی اپنے نال لے کے جا رہے ہیں فیس بک دا گند کی نال لے کے جا رہے ہیں ابے امی دی ناراضگی بھੈਣਾਂ بھراواں دی ناراضگی حسد تو دل پاک کر چگلی گھر چ ماحول بنا کسی بچے کو چگلی نہ ہوئے چگلی کرن دی نہ چگلی سنیا کر نہ چگلی کریا کر نفل نوافل ذکر اذکار معافی درگزری سب دا اللہ بھلا کرے سب تے اللہ رحم کرے یاد ہے کسی کو گناہ بڑا ہو گیا تے اللہ بھی بڑا بڑا غفور الرحیم ہے اپنے گھراں دا ماحول اسلامی بناؤ نورانی بناؤ روحانی بناؤ ایمانی بناؤ انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دے گا تے تواڈے تو جڑا بندہ چاہندا ہے شیخ صاحب کو وظیفہ دے جاؤ رزق نو کمی نہ آوے تے اولاد نو بھی اللہ خیر پاوے جے بے اولاد ہے تے اللہ اولاد دے گا صحیح اولاد ہے تے اللہ اولاد کا دل پھیرے گا صرف 2 کلمے پڑھتے جانے 100 باری صبح تے 100 باری شام 100 باری صبح تے 100 باری شام تے جے موٹر سائیکل چلاندے سائیکل چلاندے کہ پڑھتے رہو تے اللہ زندگی دی مٹی بھی سونا بناؤ سبحان اللہ اے 2 جملے نبی پاک نے دتے نے سانو نبی اسلام نے بیان مددگار نہیں چھڈیا چلتے پھرتے پڑھو جملے پتہ کی نے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر بس مینوں تسی پوچھو نا مینوں ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے نے اذکار تے لکھ دے وظائف تے لکھ دے جس بندے دی زندگی اندر تسبیح آ جائے نا
تے استغفار آ جانا اللہ دے بارے نیارے کر دے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. اینا معنی پتہ کی ہے؟ توجہ رکھیو. سبحان اللہ و بحمدہ دا معنی ہے اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی سارے پڑھو، تیری بات بھی پاک ہے، تیری شریعت بھی پاک ہے. اللہ مینوں جس حال چ رکھے گا میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہی پاک ہے، تو شریکاں دی شراکت تو پاک. اللہم اغفر لی. یا اللہ میں سر دے بالوں تو لے کے پیراں دے نواں تک گناہاں دے گرد چ ڈبیا وا. اللہ مینوں بھی گناہاں تو پاک فرما. اور جڑا بندہ پڑھدا ہے نا سبحان اللہ والے ہوتے ہی اللہم اغفر لی، اللہ نوں اتنا کچھ دیتا ہے تسی کبھی سوچ نہیں سکتے. ابن تیمیہ سارے بڑے بڑے امام ہوئے نے، انہوں نے کسی نے پوچھا جی سبحان اللہ والے ہوتے ہی بہتر ہے کہ اللہم اغفر لی بہتر ہے؟ انہوں نے کہا دونوں ہی اپنی جگہ تے بہتر نے. ایک صابن دا کام کرتا ہے تے ایک خوشبو دا کام کرتا ہے. پوچھے کہ جو صابن دا کام کیڑا کرتا ہے؟ وہ کہنے کہ کپڑا گندا ہوئے نا تے اللہم اغفر لی یہ صابن دا کام کرتا ہے. اللہم اغفر لی بندے دے دامن نوں دھوتا ہے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ دامن دھو کے بندہ پڑھے تے سبحان اللہ و بحمدہ خوشبو دا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. تے جدا دامن تو گیا ہوئے تے خوشبو سبحان اللہ و بحمدہ دیاں لگیاں ہون. تواڈے نوں جڑا بزرگ مینوں کہندا ہے نا چاہے بڑ پرانیاں گلاں نہیں رہیاں وڈیری ہو گئی ہے تے وڈیرا ہو گیا وا بیٹھا بیٹھا دسو کی پڑھا ہے جی جنت چ میرے جنپ لگ جان. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی پڑھیا کرو. انشاءاللہ اللہ جنت دیاں بلندیاں عطا کرے گا. جننے اندر بیٹھے ہو جننے باہر بیٹھے ہو ماشاءاللہ جننے سامنے کھڑے ہو سارے ایک دفعہ بیعت پہ زبان ہو کے مجھے مل کے سناؤ انشاءاللہ کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. جی ہوں تسی ادھے بولے تو میں تقریر پھر شروع کر دیں. سارے ایک دفعہ سناؤ انشاءاللہ کی پڑھنا ہے؟ تین چار بندے نا تھم پیچھے لوگ نہیں یار کی لوگ کہڑی لوڑ ہے. ادھر دیکھو یا اللہ جڑا ہن پڑھے نا جڑا ہن میں سے پڑھے نا اللہ انہوں میدان عرفات کی حاضری نصیب کر دے. یا اللہ جڑا ہن پڑھے انہوں ایسے سال میدان عرفات لے جائے. سب آمین نہیں کہنا تسی پڑھ کے سنانا. یا اللہ جڑا ہن پڑھے نا انہوں منادیاں راتاں وچ پڑھن دی توفیق دے. کئی بندے میرے ویکھ ہی جاندے نے پڑھو. یا اللہ جڑا ہن پڑھے انہوں کعبۃ اللہ دے سامنے پڑھن دی توفیق دے. اچھا یا اللہ جڑا نہیں نہ پڑھدا اللہ انہوں پڑھن دی توفیق دے. اللہ سانوں طواف سے پڑھن دی توفیق دے. اللہ سنو یار ایک کوئی یاری گلے رب والی اب باقی یاریاں سب خواریاں ہیں جنہاں رب دیاں یاریاں چھڈ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بس یار ماحول کھڑا کر اے ہستا کھیلتا کچ وڑیا کر ماشاءاللہ تبارک اللہ. گھر کی کہے بندہ نہیں آ گیا چاندی چڑھ آیا میرا شوہر نہیں آیا میرا بھرا نہیں آیا میرے ابو نہیں آئے خوشبواں دا حلہ ہی ساڈے گھر چ آ گیا. ہسو کھیڈو معاف کرو درگزریاں کرو اچھے ماحول کھڑے کرو. گھر چ گلا رکھو صدقہ بخش رکھو نفل نافل پڑھو بخاری گھر چ رکھو مسلم رکھو قرآن ترجمہ رکھو کھول کے انشاءاللہ پڑھو. تے زبان تے درد رکھو سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. اللہ تعالی انشاءاللہ جنت کی خوشبو دی پہلی قسط بھی دنیا تے عطا کر دے گا. لو جی پھر میرے ایک باری مل کے سنو پھر میں دعا کراں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کھبے سجنی بیٹا دیکھنا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بیٹا کھبے سے جے دیکھ رہے ہو تانوں کچھ نہیں لبنا بڑا بڑا محروم جے. میں کہڑا روز روز تواڈے پنڈ ٹریا یقین نہ دعا کر چھڈو. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک
سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ انہاں سارے نو معاف فرما انہاں دے جڑے پیارے فوت ہو گئے نے انہاں نو معاف فرما انہاں جو جد کول ماں نہیں اودی ماں نو معاف فرما جڑا باپ دنیا تو ٹر گیا اللہ اودے باپ نو معاف فرما اللہ جس خاتون کول دا شوہر نہیں اللہ اودے شوہر دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا جڑی بیوی دا انتقال ہویا اللہ اودی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ ساڈے پیاریاں نو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما اللہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ تو جڑے بیمار نے شفا عطا فرما اللہ عدالتاں کچہریاں ضلع ہسپتالاں دے دھکیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ اپنی رحمتاں نال مالا مال فرما اللہ جڑے بے اولاد نے اولاد عطا فرما بچے نے رب نہ کیا کل میرے گردے واسطے نے اللہ اس بچے نو شفا عطا فرما کئیاں نے آکھیا ساڈے کو پتر نہیں اللہ اپنی رحمت نال پتر عطا فرما اے سب کدی نہ بھولیو رحمت پاک رب کولوں منگیا دی اللہ اپنی رحمت نال پتر عطا فرما اپنی رحمت نال صحت عطا فرما اپنی رحمت نال ساڈا ایدا درس قبول فرما اپنی رحمت نال سانو برکت والی روزی نصیب فرما اللہ گھراں دا ماحول سوہنا بنان دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے لڑدے نے جھگڑدے نے بوتھے بناندے نے منہ بناندے نے لڑائی جھگڑے کردے نے حسد پالدے نے غیبتاں کردے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما اللہ اسی جانور نہیں درندے نہیں انسان اللہ سانو مثالی مسلمان بنا اللہ جننے آئے نے جتھوں آئے نے انہاں نو زمزم پلا رج رج پلا تے مکے سد کے پلا تے مدینے سد کے پلا اللہ اس مسجد تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ اس مسجد تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ اس مسجد تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اے تو امام خطیب انتظامیہ اللہ سب دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما اللہ سانو محبتاں ونڈن والا بنا اللہ سانو سینے لاڑ والا بنا اللہ سانو سینے لاڑ والا بنا سونے اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما تاکہ میں دعا کرنی ہے بڑا میرا دل کرتا ہے اج میں تے دعا کراں سارے آمین آکھیا کہ اللہ مرن تو پہلے پہلے خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما اللہ جنہیں میرے بچے جوان آئے نے اللہ انہوں قرآن دی سمجھ عطا فرما بچے شعبہ بچے پڑھتے ہیں اللہ انہوں قرآن دا امام بنا بچے مدارس اندر پڑھتے ہیں اللہ انہوں بچیاں کو قرآن حدیث دا امام بنا اللہ سبنا دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جہنم تو بچا دے جنت نصیب فرما اللہ جو منگ لیا سانو عطا فرما جو نہیں مانگ سکے کوئی سارے لیے بہتر سمجھ تو اللہ سانو بھی نصیب فرما ہمارے خاندان جو جننے پیارے ٹر گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اللہ ساڑے پہ اپنی رحمت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من الخاسرین ولا تردنا خائبین اجعلنا من عبادک المفلحین اللهم اجعلنا من عبادک المفلحین اللهم اجعلنا من عبادک المخلصین اللهم اغفر لنا وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ